Hi guys, let's eat laksa. Laksa and seafood. This is the spicy laksa. Seafood clay pot rice. Ayan. The not spicy laksa. Ay, nano. Seafood. Biskan man eh. This is the clay pot seafood rice. Please, Singapore. Okay. Laksa. Kain tayo guys. Yan ang laksa. Tapos, What's this? ayan. Tokwa. Thank you for watching guys. Yum, yum, yum. Ang hilabot ko, di ba? Oo, gani. Tofu. No, manamit sa naku. Sarap. Ang muna ka na. Tapos siling ko kay sayo. Nabawi lang ko sa imo. Kaya ang dinatag, nabinutang ko 5. Dinatag ko 6. Thank you for watching.